Kapin 500,000 pesos nga kantidad sa Christmas lights nga nakumpiska ni atong tuig 2022 ang gipangguba sa Department of Trade and Industry sa probinsya sa Lanao del Norte. Gisiguro sab sa Iligan City Environmental Management Bureau nga tukmang pag-dispose sa maong produkto aron nga dili makaapekto sa kinaiyahan. Si Lu Antonio sa Philippine Information Agency Lanao del Norte sa report. Gipahigayon ni atong Enero 17 ning tuiga sa pagpanguna sa Department of Trade and Industry kon DTI Lanao del Norte ang pagbungkag sa mga nakumpiska nga Christmas lights. Nakumpiska kini sa Local Price Coordinating Council sa Iligan City gikan sa usa ka business establishment sa gihimo nga Fair Trade Laws Enforcement Operation ni atong Nobyembre tuig 2022. Nagkantidad kini og kapin 500,000 pesos. Gikumpiska ang maong produkto tungod kulang kini sa gikinahanglan nga import commodity clearance kon ICC. Busa, dili kini angay ibaligya sa merkado sa Pilipinas. Sumala sa DTI Lanao del Norte, miagi sa mediation ug uban pang legal nga proseso una giguba ang produkto. Nigawas ang desisyon sa kaso ni atong bulan sa Hulyo sa nakalabayng tuig. Naresolba ang kaso pinaagi sa pagbayad og penalty sa establishment nga nagkantidad og kapin 17,000. Busa, nahinayon ang pagbungkag sa nakumpiskang mga Christmas lights karong bulana. We are enforcing because we want the business establishments to comply with the law. Ma-assure po ng safety sa buying public. Sumala sa DTI Lanao del Norte, wala na'y nakumpiska nga Christmas lights ni atong tuig 2023 ug tuig 2024 tungod mas nakabalon na ang mga konsumante o retailer sa importansya sa Philippine Standards o ICC mark sa mga produkto. Ilabi na sa mga Christmas lights, sanglit kung duna kini ICC sticker, makasiguro nga luwas kini og malikay sab sa mga insidente sama sa sunog ang konsumante. Samtang gisiguro sab sa Iligan City Environmental Management Office ang sakto nga pagdispose sa nakumpiska nga hazardous electronic waste subay sa Ecological Solid Waste Management Act. We properly dispose kining electronic waste because it poses kakuyaw sa atong kinaiyahan, especially the electronic devices may contain possibly mga toxic materials. Anaasab ang mga representante gikan sa Community Environment and Natural Resources Office o Commission on Audit atul sa pagguba sa nakumpiskang Christmas lights. Lu Antonio sa PIA Iligan City, Lanao del Norte para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.